Maria Sarawin and God Melatala Pilinak Mekobulon Meragin Bayan Kano Serepeng Kitay Tuan Sambakan Mengkadin Kalan
win thì kim rong say và say ban sắp lên ngang với nhau anh em nhang lên hoa sao còn gió say nhá mình ngày ga và say ban sắp lên ngang đi lên cho lòng kinh có thì chạy lên nhắn có bắp má bên á chạy ngồi bắp má bên á chạy gồng quê mẹ câu nên ngồi và sai vai sắp bên ngài đi lên cho lòng kinh có thì chạy lên nhắn có bắp má bên á chạy ngồi bắp má bên á chạy gồng quê mẹ câu nên ngồi không đã bền không chỉ chạy cross Jesus mas kiến khi chạy lá thì vẫn ngồi góp ngang Jesus Christ when we ai sống còn lo có sai vai sắp bên ngài đi lên cho lòng kinh có khi chạy lên nhắn có bắp má bên á chạy gồng bắp má bên á chạy gồng quê mẹ câu nên
Jesus ay somta Iso kakelep Nanakawangan Gani mo Jesus kalwaya Wang kahani mo Wasan ang pagsan Yen wewe Nakemen kilangkot Niyan ang kahani mo Nakemen kilang silpet Dilmiwasap Nakemen kilang nandang Dewatet ng paipen Nakemen yang no Kenalitahi Sutramangoy Niyay ni Sampa Kapaltot Kun Sampa Isupan masa Praise me nire Nanay lokyo Kokola Jesus ay somta Iso kakelep Nanakawangan Kani mo Jesus kalwaya Wang kani mo Wasan ang pagsan Yen wewe Nakemen kilangkot Niyan ang kani mo Nakemen kilang silpet Dilmihiwasaw Nakemen kilang nandang Kewatek ng paipel Nakemen yang not Kinalitahi Pwe makemen kilangkot Niyan ang kani mo Nakemen kilang silpet Pinmimiwasaw Nakemen kilang nandang Akewatek ng paipel Nakemen yang not Kinalitahi Nakemen yang not Kinalitahi
kalangan kubur koros Michael Rocung kong kamay kila Ulang kol kasalan yung Kapain saraw yung pompe Declared skip kap kipay sa 12 AM FM 89.7 live feed ng Facebook o YouTube ang Bombay Public Broadcasting Page Cable TV Channel Reyesa Kriya Clock na station na success mango minute 8:10 tawliya clock ew Kumay quay chờ lên vẫn còn đam mê Kumay qua ta một tờ Quê nhà một kỳ án na 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 Don de Sarawiwe De Sacramento la la Wa sangga di mai Tuan wena cai kinh ca po Ran karo sere nat no Ye Sacramento la la Wa sangga di mai Tuan wena cai kinh ca po Ran karo sere nat no Queen Carotino Serabi Moko Konen Solangan Kumay Meum Ken Moyen Ko En Kati Kati Ngai Me Pacho Malaki Meri Sak Melero Menala Kita Len Kokon Yami Nang Sakra Dento We Me Pacho Malaki Meri Sak Melero Menala Kita Len Kokon Yami Nang Sacramento we Gabi ngao có chốn quỳ ta Mẹ hoa lên khi mang lên Ô kinh chọn quê đi nghe về rồi Mẹ vô kinh khi trái là Ô vì lòng con bên là ba là Thành sẽ nào màu đen sâu lầm có rốt Khi ngài nhân ca đi ngài Ngài sắp ra bên tàu quê Ô vì lòng cốt nên là Thành sẽ nào màu đen sâu lầm có rốt Khi ngài nhân ca đi ngài Sacramento way. Kumay quay chờ lên vẫn còn đam mê Kumay qua ta một tờ Quê nhà một kỳ án na 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 Don de Sarawiwe De Sacramento la la Wa sangga di mai
Gabi ngào có chốn quỳ ra ta mẹ hoa lên khi ban lên ô khi cho quê đi nghe về rồi mẹ vô kinh khi trái là khi trái là ô vì lòng có nên là ba là thành sẽ là màu đen sâu lầm có rồi khi ngày đêm ta đi ba đi ngày mai sắp ra đến đâu vì lòng có nên là ba là thành sẽ là màu đen sâu lầm có rồi khi ngày đêm ta đi ba đi ngày Nhìn bạc bên Giê-xu sắc con ghi về đi sang đó qua xa có rồi ghi lại lên có đi ngắm mắt bên Giê-xu xa chân sống con nếu tôi trong đời tôi đã đi bên con khi tôi đã có bên đời tôi yên hoa mà đi bên nếu trong đời tôi đã đi bên con khi tôi đã có Hãy subscribe
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mong cái đến vô lệ cho đi ra. Ngã khi ông nhớ vô lệ ngã mình. Ngã mà cái lệ sang đi về vào rồi. Mai ngàn con na cho lễ yết ca huê em có mi sa ni ma se nem ca ma ô ngài anh sang re na trái ca no ghi trái có rô sen của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy
Kalanganan ko por koras na ko lagan ng station ng subsage. Minutes lisa kayo taulier clock. Riyaw may kachin kam kamay chikiyar ngalan ko kasalil kanan pon pay. Uyayar kamay chpen pramayan kan ang nan kolan kaping sarawian ranwich ran sarawi. Ranwich Mary saksilo paran kaunar yakadriya sakayo. May kachin kap kapay to kalangan pon pay radio V6AH nan AM radio station FM 89.7 live feed nan Facebook pon Bombay Public Broadcasting Corporation actual page of live feed nan YouTube Piliang akiway cable TV channel Risak Riau nan bebawswen programen kamoy kasanti kanan ranwatch murin sa wasan ranwatch letumay sa war sa koyak menet pan pachuan po selap ko tatongkan me pachuan chapter minsan ranwatch clock 10 me sabul mara machungol sumaba fraud in Frederick o Pyren Imperium pachuan pagtar o murin sa wasan ranwatch pachuala ye sabul marson papa may panot po sa way po katatawagan ruan which may Wednesday na rains. Hari H1 pachokan, lapoyapoyakan, and pachokan pachangat che sa pachokan, H1 pa kupurakan, H1 pachokan ruan which yan pachokan sa pachangat sa karatan wow kay panikan may wiyawiyar. O pachokan po sa natatawag kasampanan mo rin sa wasan ruan which pan pachokan lalklokay sak. Nanirayan broadcast away sa kuno na niyang radio station. Unan men kape sa NFM, live feed, Facebook, YouTube, o cable TV, channel sa Kriyaw. Nanirayan broadcast awari sa payo. Kalanganan ko puran ko ras, sumbayin ko ng station na subsage, minutes sa disak silu, tauli yer clock Kriyaw.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you.
kalanganin ko perkaras main ko lawan dan station and sausage. Minutes silo muan clock. Payo ok may kitchen kam kumay clear ngayon ko din kaping sarawian po pekan.
Wasai pan kakuson ye Ekin wi elegelet ni Wali mena jalum yo Kau Jesus kin rapar-rapaki Wasai pan kakuson ye Ekin wi elegelet ni Wali mena jalum yo Oh yet ni mai ka
many young wrong. Oh, can we wrong? Kebiji and I say song of Jesus Christ. Oh, don't I quit, oh, young, youngy. Oh, doggy chain, kep, na mare. Manaman, boburi, amway. Lindok, soja, iwi. John, the cheeky, I am a wedding child. Manaman, boburi, amway. Lindok, soja, iwi. John, the cheeky, I am a wedding child. Even the night. So true.
Thank you, Lord. Praise the Lord. Kapriyang.
Kalanganin ko progress may ko labanan station as the research ministry ang mon clock. Lemao ni clock lemao nin soch control wat chepan. Kadlaw ka chin karong apene out depend sa mar program kasanti ye program and weekend na legislature. Say something, he's so kakene, nana kowana, gani mo, Jesus kalwaya, wang kahani mo, wasanang pokson, yenwewe nakemen silang niyanan kahani mo, nakemen kilang sipet, dilmiwasa, nakemen kilang nando, dewatet ng paitet, nakemen yang no, kenalitahi, sutrama. Jesus ay songta, hiso kakelep, nanat kawangan, kahani mo, Jesus kalwaya, wang kahani mo, wasan ang kosan, bienweweki, nakemen kilang
Kaya po ni Pan Kuburan Kala Barakso ko, wala Pan Kuburan Nankan ko, Puan Kalikan Nanalak Nankani ko, Puan Kalang Langan Way Palikan Koros, Puan Kabna Karyao, so ko pong nabala po yung umisong ko pong kan, Speaker o Trawagan Koros and Queen Focus at Case Agan Wayne Tuanpi, Common Ways, Leban Mumotso ka no Ichmalu Choro Rong Chon Tuanpi Unsek. Nan sa matal program ka besen ni ko chal ban ke jan mamang ipane autamen po itan tatong kanen nan chim na kasante kalimpak the 5th regular session and legislature case o bilaren po itan tatok chikan Speaker di Honorable House and Chilampert pachawan rachangata yamalam kasante kalimpak Nicola Isak Parliament sangan may isak pare isak kayo o lukoyan kuinen lian alamen wen ponpe nan wasanu yamalam O puinwat will kamay Christian Rano King Milan Melka Takon Milamau Kay Pacheng Lolo and Richanga Tanoya was on one Baron Tepster Paul Mebluya President and UCCP Church Council. Nikayon Ran and Jebana watch into one we have been the talk Speaker Lambert Pachawonitiata Kam the Choror Ev Maban Sagara Kabana Ong the legislature case Pachawana Novatar and Chialan and National Wiyalam Kasante Kalimpak. Pilipiltaong Kom the Chororo, Chime Agi Senator Marvin Yamong Chief Chairman, Senator Sheldon Chinet Chowell, or Senator Jason Walter Chowell. Floor Leader Magara Mikael, William D. Uyakapes and Royal Officers Kanan Queen Leonalim, the Queen League Assemblewat, Senator Erling Movic, Mepachawan William the Legislature Uya Sagratan Kapling Ong Queen Watch. Mrs. Sina Lawrence, President and Queen Eliana Leman Wayne Ponpe, Mepachawan William the Queen Watch o Sakarkita Right Chongal Kapling, Pwede Anso Mamoy Muyang Right Ran Kakparak, Queen Ko Kusunat Kaysagan Wayne Ponpe. Nikalamawan Ranan Jem Nakasante Kalimbak, Legislature Pachawan Aledas, Kashir County Report, Sir Bayo Lebnial Reisa Keo. Magaptalang sang kam di choror na sa karakabina. Irayagan mesansan ng report choror. Kaya nga poitan sa bulimetan kabinaya chungal. Na poitan yan kabinaya chungal office. May isa kriya barre kriya kayo nakulagay sa palimensan. O irayagan mesansal. Yeme yang akin iralap kayo. Pasandian repatriation da kolong ni Railman Ponpe Kansan and Wayne Kuam. Nakasandian ni may seksilu barek trisa kayo o esansal na iret ka magtuwach po ita. Kariyaw and kabinado pen ta pasapan on legislature resolution isisak tayo labnial reisa kayo magukatala constitutional emergency order reisa labnial 05. Kasilu by request pilkan ta kamatakan mabagdariyang or legislature आप मेले में पिट पुइन अथॉरिटी जनरल और रेनोवेशन एंड तेवनों दान ऑफिस का नन कैंपेन सा ऑफिस मॉडर्न कोपुंग ऑफिस अथॉरिटी जनरल कापायु पचन में ची कपिना या चुमल कापिंग ऑन लेजिस्लेचर पुई का टॉप पने कान मगन संसाल ओए सप्लीमेंट या चुमल रान माओ एंड कया माओ ऑन लेजिस्लेचर कैसे Kamagitin budget yung kaptulong sang Senator Nelbert A. Perez, po legislature ng pacho yung non-budget panuya ban registration fee o moranan sa bakan. May email fee which kinbukbuk besang non-para ka. Kamagit alalta o kapalang kampiyantriyan ko. O iran po itachikan ni May isak walu bari katri isak kayo kulak 12 minutes isak lamaw tali palimensan. Iray po yung kaysa Kriyawakan, Section A1, A2, A3, and Ponbe Island Central High School, Tepix, Parat ni Overseas Legislature, Metuyak Senaray Chungal Ka School. Speaker Lambert, Vice Speaker Ituin, Senator Sendelina Leka, Mawia Chairman and Comtian School, o Vice Chairman Sunstered Car, Pakasamoy Ray Chun School Bukas, o Vice Speaker Ituin, Mawia kawewe teyukiyang right chon school kan pukogan o kasantiyan datong kanan balian kawat ako sunod. Pacheng right chon school kan yeso matag Mr. John Malakay o Mrs. Orantra Pagalanto. Committee meeting kan
Ni May lima barya Grace sa kayo lagay sa Palimensan. Kamtian mo ni Ban Kawit and Chairman Stevenson Joseph. Patroyan ng karong-ronggan kamamatan ko sunod ng Bibuli may sa tuwa wala niya Grace sa kayo. Met na ba mo kadala ko sunod ng wave ko na isip li laban niya si Lisa Korea wala niya Grace. The CBA and Baran Moni o parang natawa Korea Grace sa kayo. Kamamatawad pantita takotakot siya chen tatawa kong kanbansa. Umon Committee Director ng Bansa o Chief Division in Public Lands. Ni May wano barya sa kayo lagay sa Palimensan. Committee on Judiciary and Governmental Operations, Senator Chuck Harris, Patroyan niya Chairman, Patroyan ng Karong-Ronggan LR, the resolution isisa kayo laban niya sa kayo, na withdraw sa non-committee. Pil ni May wano barya sa kayo, Committee mo ni Pil Patroyan ng Pileo, Karong-Ronggan Kamatan ko sunod ng Bibli pa sa kuwali ulit niya Larissa. Met may pagbagi, muni yung kuwan kota, o sa use, uyaw taan payaw. Mabahan ko di mas likin pa na kuwan kak sa use right sa use takan. Pachen kamtinan karorong ye administrator and OFA, original staff kan. Obsen pachet, board ni OFA, o MN Semen Science PC. Ni May subarya sa kayo lagay sa Palimensan. Kamdi ka parabatkan ng chayan ko sa Senators Chuck Harris o Adelino Edmond, Patronia Chairman. Patroyan ng karong-ronggan kumagdin Pachediyo, magkaptalong sang Senator Nelbet A. Perez, po legislature kak Cheka ta development diyo mawiyawan ng Choy, tawiyaw po ang Choy Island ng Wayne Matilinim, masuk sa irata wasak sampalakan, daman wasak set. Pachen kamti kaparabat, menin katarlabalak, Speaker Meninjian Sap, Ocho Wekan, Director and Sap, Chief of Public Lands, Tourism, Opsen Wasapatakan sa National Government. Ni May sa kayo barya kitri sa kayo kulagay sa Palimensan, kamti kaparabat ka ng Public Works o Rosanwa, Senators Eroline Movic o Sergeant Chinet, Patronia Chairman. Patroyan ng karong-ronggan kumagdin Pachediyo, Makaptalong sang Senator Adelino Edmond. Mepit wiyawtaan paiban pilakan ko sa nanairke, na muni bakutaran sa wiwaray larap sa ikin siya tatawag wiyawi. Kamti warabat sa iwan General Manager ng BUC o kaunan PUC. Ni May sa kriyaw, pari sa kayo naglagay sa Palimensan, kamti ang Rosanma, Bankawit ang Chairman Sergeant Chinet, Patroyan ng karong-ronggan kamutaan pagkabag ta resolution ng basis sa kwali ulit niya sa kayo. Met meban ko sa kapang uchu trong na kamutaan ko sa nadiyo ng Congress and Wayne America. Meban ko sa nadiyo po iban kapal, maging paradasan ni ukukilan ng wewe. At meron lang masakan mag-Israeli ang patroye. Kamutawad, iyan ka ng Insular Area Climate Change Act. Pachen kamtinan karorong yemayangagi R&D FSM o R&D Bombay State, Public Affairs o V6AH. Ni May baryo sa kayo, Mr. Nixon, Speaker, the Honorable Ausen T. Lambert, Batsawan Katarong, General Manager in BUC, Mr. Nixon Anson, Men Kabeseo, o nan Men Kabeseo, Speaker Bajawan, Main General Manager Ansan. Nan week me Bajalaro, itungalen ko kabamele lang managap silimen, sang sa Majay Sen Bombay Utilities Corporation na yang aki Sen Katobilip, Mewia Management Information System Manager, Kenny Obispo, Mewia Collector, o Brandon Martin, Mewia Meter Reader Supervisor. Wige mata-mata o dahil malamang Merechungalan ke ni arai pacho ni chungalo biso chugi yang ye kapal ba na chungal paipan and bill no raila ro so paipai ragawe yang ye may rail makin buka ke rating o billing the water o gibesang tarwatan makin kasaleta one bill memen pin tatanggilan ansong bungkan o kabasayang buka kapi collection Tergagatan poipan and service watch. Iba jawan to lakapun ong iray pueki, aray puligidi, aray chumalanso, o
tola kawewe pataben o karbe kan may solar pain gi chungal pil me inenen sansalama ong chon way pwede irawo tre sansal nan wewe tanan radio anso kay na batolar ipuran kaproyen tamay kin kalap pachowan na laba-laba kanan PUC kan mema kumayat soche men karonge terongiye ayatuwa na may banka karonge terong aramas soche bilbil meyang sabulman ki dachungalan ki saman kabalwat yei garben ei soche pan pain ei chungal poipan lao pan miye apol pan aramas pukat metiwola poigi soche men karonge terong rai ibil kawewayang rai wan choton aramas Makilili rey, macungalan ki saman kapal, may chungalan ki, may epukisama. So dapat yang rail kanan ko sanan paligaro wisono. Ibil bajon kasalayang rail, kaping may chungalan ki di sang ramasakan, rail kaping ki yung ye, poinen rail pila inin poy chikicigla morin irawat sansal nan wewe tenan ratio. Rail Pajawan kamere leong iya may rakabalakan mesansal re apalialar koto kel irai kan nagogosan nan palikir o wesono megisiniye megenchebin kamaget meter kan mon pile ban chet kakowe rai mie 1% yu mekan katoro rasang nan poinen arai poipan te poinen pil ira kampuka chongiye iwyage chungal kaping puigi sangan tatak mau kap kan namana kap siliman pukat kasale yogiye o ipegi tatak mau pukat chan kap wan lamowe poya ka mau ben wi bakon magen tatang ki sabi suwat NP sang PUC baksen sab suwat ken kachanga tatang kan Puigero mau buka cai pacawan ong rai dinogi yang rai rano cai ban pacawan sabiatar paine cungal puipan lau puipan koros kan puipuila iwan kap o matang koros kalangan in sawas pene mesansal masuri sawas pene watch uya ismet cai ban kasik me bana baliela ka bal watch pokusunet kosanidir isme ban buwa sampukat kalangan yang manakap ko tatok mau makmai kasaleta o kapian sligo sepan pagdarian kapnan wing ponpi chowakan and 10th legislature chairman and BUC board o manakap silmen kan o mangi the way ke menan week me patalaro on choton aramas me ali de COVID-19 magabin salerla ewe malawla Pilalaw siya wanaramas akan mealiti. Memimin wanaramas million payo point walu. O irail magadin saleta la patubatan wanaramas walinan walapit. Te 86,000. Kumangi dawewe kinaramas maalitir COVID-19 nan samparan watch. Pachoyer no wanaramas tunangin million. Bugisama o magadin saleta la Pato-patoya no wanaramas million silu sama. Kumangi dawewe keme. Wainamer ka magayi watki we kairta. O chungalen ki kakana bali sang-sangan kabalakan melel kabal metu ete sumao. Takabin salet wat nan sampa. Irait yang kisanan way koros mali di sumo ta kami sala tuwat. Mimiya ni po na ngaramas million sidisak sama. O makabin sala talar mimiya po na 11 million. Puwi kisang ni sukaw tree and Jeptan sumawat administration in Mowat. Kumangi the way the me. Way makarani kitay, way naway. May ramasakan na ali dia kami sa liatuat.
Pada patroyan wan chotan aramas silinen pa keteria buki pa kesimen. O makabin sale talar pada patron wan aramas pa begitu wa kriyamen. Komami te we ke makwam no ya yo we makarani ke chai wana rai chotan ramas akan de belale der kan sale de sumawat pada patoyen wana ramas tuwa ke disiakan riamen maka sale talar pada patoyen ni wana ramas e buge pe o rai kan male der sumawat kan sale tuwat pil maula mayota sangair ni mini ramas isikit wala buku waliakan komangi daw yung mga tabing sila COVID-19 pada tawa sa akan nanpon pe erbuega kasampalin to po ang komoy o sabon mga banenay rongan wigot na legislature patrowan kamangawit on pon pe yusap mailan katlaw patrola o kachikita patrowan vaccine de tabing sila siluwat kap ni manunian wen pon pe te ni dispensary nan kolonia town. O ye metriran bagago kanan sa salang programan sa matay programan wikot kalangan o kasileliye lain ko. May mecho tapen programan wikot nan legislature klaban nan station na suksej ministry sa taulier clock limao. Pan po sewi sa pani programen karumal kamoy kan ningilan kol kasalit kanin pon yakaping sarawian pon pekan me pan kam kamoy promoil kan nin soj kan ranwaj.
say something. He's so kakenep nanak ko wangan gani mo Jesus kalwaya wang kahani mo wasan ang pagsan yen wewe nakemen kilang ko niyanan kahani mo nakemen kilang sipet dilmi wasa nakemen kilang nandang dewatet ng paipen nakemen yang no kenalitahi sutramangoy niyay ni sampa kapaltot kun samba isupan masa praise me nire nanay lokyo kokola Jesus ay songka hiso kakelep nanat kawangan kani mo Jesus kalwaya wang kani mo wasan ang kosan bien wewe nakemen kilangkon
Mentata awian an markiman o aramas lapalapman. Irail filmen kemelata i. Jesus katin muangi mepkat. Ap nasa niyang sapol ng orang kan. Aman kumail tantang yon. Irail katin el panak nan parayaw gawe ang ni kanati puen limda kuwet hap masani yang ip amandan tang yola kambake pakan Ay
yang kaktian kofi o yang gabi gabi ngamaroni haleluya.
salet tondo lên cả queri ya limba kan ba chakra Jesus Masani Mày mê alo tay bên con nó
Come the bacon, Thailand, we are here. Thailuman, count up, we are here. Sama Thailand, Pankin, Sang Kia, wait, Thailand. I know Kia, Linda Congo, Arena, Panmela. Near Thailand, you want it, so down and Bankawela. Song is song, it is song, can it lines up with that. Hamarain, now we are up, but a batman, no, me. That's come, we are come, the fat net, so what can Cagola. Iban yang ipol ka pingamare Bagian na raino walingan me ataway kinyo Utuang irain de siyaw mo'y ang kaning lingano Niya tayo tani wangit so jaman tan kawela Song isong ong irisang kanin nan sa pekan Come, we come,
sự sam sông thờ lệ thế lệ tim mong nhớ ngu sala raman soma mây đắng yam lo đứng xa
Kalanganin ko perkaras may gunay station ay sugsach minutes to 1 kilometers so. Sa karatapan ko pernah ucap keniyap nan markian wain sokes tanan kenen wain sokes John wain sokes unsak pueki kabar pen soma covid isak tua wong koras masay kinchana tokan slasilan covid isak tua ye mech makare tamin kair wacha pachawan yawi tapwen sagara ke John wain sokes unsak makampan rasan mo to public health and wain pon pepan pachawan tokan slasil nan wain sokes song koras misambari sakwalo pachota misay kinchala tokan slasil and covid isak tuaw pagpag yang John wain sokes unsak koras makukusa nan wain sokes sang mesambari sakwalo pachota and nan siyang aleti tokan slasil and covid isak tuaw bukan kagan tarates sila komusang kaparpenso mawaj Pues como ya en yang ale di token slash watch como ya ane yang klene ti warami wasauran ba como pan yang ale tok watch po mo ni en ka ko na petang wasa kanoran me token slash len covid isak tua pa wiye nan win sokes ye dispensary sokes meri saklemauri sakwano sokes pa school meri saklemauri sakwano Sokes pa school ni Mary Saklamaw Mary Sakwano Sagara school Mary Sakwalo Mary Saktuaw Lawachik school Mary Sakisuo Mary Sakwalo o Palakar school Chun Riyaw o Chun Silo Pagpak wiyaw karos masay kinchala tokan slasil and kalangan insano kay pachola yang alete tokan slasil watch nirano wasakan masay saler o mapan anana sawasan men paytay and kalangan o kay seto ni option wain sokes telepon nempe siluriyaw saro siluwano wano te siluriyaw saro riyaw wisutuaw ni may saklamaw lan may isak pokomian kakyang klilet yung sawasan paytay tla wasakan metokan slasin pa wiyawiye kalangan o pakairot sang ni option wain sokes Pangok kapalabulwar tokas omasan kusap kan koras nan wain matranium. Miya may chungal miya kaporta mi ching kasampaliyo kasantiran miyawi. Mary Sakwano clock isak na mensang nan visitor center chaman nan wain matranium. Pangok choror kapalabulwar toka wani election district ng Bariao na Navasam Congress. Tiyan Chinet o wali panpon large na Navasam Congress. Peter and Christian and Saban Kita College and so was ang Meeching Watch. Kalanganin ko por koros may kuklokan ng station mas limaw mo ang clock isu. Wasanta
Con
Bana
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mama Nidhi Chen Chen San Da. I know Nede, that's a children with love. Brother Pukula. Baby Mama Rena Jan Kanana. Where the island of Vela Dana. Omedam Yaro Sono Ni Mami. Nana Lenko Wam Nana. Mai Bam Bam Ba Jin Jawa Saya. Ni Bai Bai Ro Dan Ni Mami. Nang Mong Gai Du Wai Ya. Ni Ai Bam Bam Sep La. Nang Ma De Na Jan Ta. Ot Ka Ji Gat Nan Na. Ma Ma Ni Di Jan Chon San Ba. A Jan Ni Na Na Wa Lo Chau Chau We So Chau Ba Jin Na Li E Ki Zan La. Ot Ka Ji Gat Nan Na. Ma Ma Ni Di Jan Chon San Da. I know Nede, that's a children with love. Brother Pukula. Linda Ben Bot Nela Talat Nele. Kita Tabi Mai Rang Paro. Mai Ban Bang Bajina Walia. Sewa Saya Nilang Sao Paro. Alam Wime Na 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 Do Kana. Ilang Wet Na Na Leng Bo Wang La. Pating Bo Do Bolya. Obit Sewa Saya. Nang Ma De Na Jan Ta. Ot Ka Ji Gat Nan Na. Ma Ma Ni Di Jan Chon San Ba. A Jan Ni Na Na Wa Lo Chau Chau We So Chau Ba Jin Na Li E Ki Zan La. Ot Ka Ji Gat Nan Na. Ma Ma Ni Di Jan Chon San Ba. I know Nede, that's a children with love. Brother Pukula. Ni Hai San Ba, Ni Ai Bang Ba
Sarawi,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
iso jekan samala samai pai ine parus iyan yeyan salarudan iramai samai sami Mental waya duwaya Oji aikai Akremeden wea Mei Tanyanai me baros Olindagan pun Delwasa Timen kosaya Nihatan kata Darohiya Najiya saya Kodongiran Mira
Iban kep ngagi
Iragan
Together
Murna
kalanganin kupurkores magachin pepin sa Bulma Radio kan AM radio station FM 89.7 live feed nan Facebook, YouTube o Bombay Public Broadcasting Corporation unan cable TV channel 3 sa Kriyaw. Men pachawan prang kachaman kichonway pukaran pon payong sak men an sa Bulmaran men kapese and FM o live feed Facebook, YouTube o cable TV ken broadcast na narayan na wari isak bayo unan AM radio station ken broadcast na narayan na wari isak wanaw match mewewe kisang klok wanaw na mensang lalong klok isak nen so chicken ewe ranakan Ari niyan sa Bulmar alangan pon pe V6AH pan ken rich tisang way pakon Niklok isap anan men kapese chikan pan busway laulan ni men sang klok wanaw kalanganan ko porkoros. Jesus.
Kalanganin ko por karas main ko main kachin kam kamoy sang radio on pon pe radio V6AH Pachuan uliante management and radio station watch Pachuan ulian chawal sakaran kapang kalangan pang kupranchon way paganan pon pe yunsak Puya kasabang mamayal kupran sa was miniman makan kachin yang AM radio station sang clock 1 hour long clock ay sak nin soch kanral watch Pachuan purang lulukayang promain ka na pasamoyang kupranchon way Mayan kachin sa pali sa palma radio pon pe AM radio station ni clock 1 hour naman sa ngalakaw. Kalanganan ko por kores sa lutumay sa war sa kwayak management pacho sangar pan ko promain pong kastellerie main ko. Medye alangan pon pe V6AH radio ang sosej rich di sangar way bakon talanyar net pon pe nan kan takagabachabat chen Micronesia V6AH radio mauya sa Walman government and Wayne pon pe me pachaban apol kaway dan pon pe Public Broadcasting Corporation magan kata rech ngolngil nan kilohertz kit babuke price atwaw o kan kelail ke watch nen. This is the voice of Bonbay, V6AH Radio, now closing its transmission from Talanyarnech, Bonbay State, in the Federated States of Micronesia. V6AH Radio is owned by Bonbay State Government and operated by Bonbay Public Broadcasting Corporation on an assigned frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts.
Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but a spark quickly driving away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey. Well, there is no
Ông ghi trên bên môi
Go
con cái tên vô lệ cho đi đâu gặp khi ông nhớ vô lệ nghe nó mình ngã mà cái lệ sang đi về vào rồi cái lũ ấy về hoàng nam quê nhà Mạnh Giê-xu sẽ chân có mặt mẹ lên cao đó rơi cánh trôi sang ta thành ca rồi in cho mi có rơi về yêu con lạc Mạnh Giê-xu sẽ chân có mặt mẹ lên cao Mạnh ngân con nan đã cho lễ yết cao huệ em có nguyên sang đi mà xem em có mà ô ngài anh sang về nó trái ca lô ghi trái có rô sen của cuộc trẻ Nhìn bên em hóa xa ni con của rây kỳ Mạnh Giê-xu sẽ sẵn và nhàn mẹ lên cao đó rơi cánh trôi sang ta thành ca rồi tin cho mi ta ra về yêu con mà về Mạnh Giê-xu sẽ sẵn và nhàn mẹ lên cao đó rơi cánh trôi sang ta thành ca rồi in cho mi ta ra về yêu con mà về
Hallelujah, Yendaloki, Maramwi Mekata, Domiyai Sangana Marmeka, Sele, Domiyai Gane Chogokola. Domiyai Gan Gogolacha, Domiyai Gan Gogolacha, Domiyai Gan Nechogokola. Sumen ko po pote marlabalap, Reban matang sorala. Ajan mo rin samta suban waray, Reban matang sorala. Dan kabilakan mentiren narok, Soda gintiyar malaylay. Operenen samta peren cik-cik, Wairak somawo mela. Itawen lalu, Wajan wana weja, Wiligiti na koroso itawen lai. Wajan itawen jawa, na weila mela, Jesus Bangaluaya. Odo yang ya itaweni, walaku. Agai wayan rara gai napapan, Terenyangan solaranso. Song eder pangin lelongu, Ite itawen amko. Mago itawen iko bante wedi, Robang bante bin lelongu. Mesuwek kantan kabelupene, Itawen wete masa. Ineban kolo-kolo kakeleyuk, Tagi yang ukleliwi. Itawen lalu, Weten wana weja, Wiligiti na karuso itawen lai. Weten itawen jawa, Jesus Bangaluaya. Odo yang ya itaweni, walaku. Agai
papan Terenya mansola manso Hallelujah,
Follow the
Hallelujah.
Kono kadin wiyaga, aramat ninda din bawat. Oka kiyam, ay tatokin ang darajin. Aramat medilaga, ay kabaitan lindogan ko. Jay mansabin di bagin nila ang digay. Enggak nago, enggak nago, Tiran na nago kalangan. Katipito Katido, Sabay nila sabay na, Meron Jesus sabay di taywang darating. Pwede tanda ko sabay, pero di kayong nagkanda. Usang koros, pwede ligasan tuwat mo. Arangat pwede lada, ang buton ng watan nila. Oto way sang salada kang tarihan ko. Anggap na ko, anggap na ko, Tiran na tiran na ko kalangan. Katipito Katido, Sabay nila sabay na, Meron Jesus kapay di taywang darating. Kristo siya'y daranas, nabating dalwadi yakit. Kasore sang rotoro dendela susok. Haranas medinada, minibing ng Jesus Kristus. Bandiya yeyat lingano katagat. Enggak nago, enggak nago, Tiran na tiran nago kalangan. Katipito Katido, Sabay nila sabay na, Meron Jesus kapay di taywang darating. Enggak nago, enggak nago, Tiran na tiran nago kalangan. Katipito Katido, Sabay nila sabay na, Meron Jesus kapay di taywang darating. Amen.
sadarkan Ibang babayang ko yung adarkan Sumiberan dan nilolilale Tulog bagang tulog ay barat Edong kagkasarang oras Ang tulog banala walang ya Eman dinyala Jesus na kanya niya ko dame When di tam di daytan Mare na naman Never done it Yala taman di daytan Meda niya rey ko kowe mowe No kantan wedi Tola banala walang ya Eman dinyala Ikanurang kaungalalkan Lewat kita pinagdisadarkan Ibang bawal yang gulong adarkan Sangigaran dan nilolilale Tulog pataw tulog lebaran Isang kesarang morong Isang tolakan ala walang ya Enan ginyala Jesus pakiway kanya patataw Began marusya Egan managatang Nilkeren Liman minan walen Murilang bawang Nan kalimlimay Jalet at josu Talakan ala walang ya Enan ginyala Ikanunang kaungalalkan Lewat kita pinagdisadarkan Ibang bawal yang gulong adarkan Sangigaran dan nilolilale Tulog pataw tulog lebaran Isang kesarang morong Isang talakan ala walang ya Enan ginyala Karen menen kita dinalago Sampakan kolorkan sampai tiap San-sanan bukan sabukan selame masani John sampakan panutian linganen buat medan kaberatan rojo-roj pamaulade solong dan moji kapir tong naran kwebi alimbang limbak lelelen bijay kol biyang Kawal kameren kwei mehat Jai song pamalat Liang sao ne Hirme mas kun tan tan Dilang wasane socorong Tan rong wasan Rong wasan Mene trong tan Tan ngesyap tao Kakalang kowe beren lauti Pati santan Dan koci Kope itong maran Kwebi alimbang Limbak menelek Bijay kol biyang Kawal kameren kwei mehat Jai song pamalat Dan koci Kope itong maran Kwebi alimbang Limbak menelek Bijay kol biyang Kawal
Bye.
Thank you.